Kanya ti lamos ni nakalaklaka ti lamos ditoy ayam mi ni 30 lang deta ni nagdadakkalan ni pritok man ta sida ko duwan da gasgasat na idulin ko ta sida to into no Domingo baluna kita nyo ni 30 lang deto ni nagdadakkalan ni deto ti ginatang kun ta ipritok ta balunok pa jay kuano kwa no Domingo tanyo ani sariwa pa detoy 30 laeng sariwa kalakanya nakalaka ti lamos ditoy kani sariwa detoy ni 30 laeng kanon 30 ti pinanggatang ko nalakok ta di suman ko malakok naglakwak nga 80 kita nyo man ni sariwa pa ilang ni tatamatangan ni 30 laeng detoy kalalaka sariwa prito di ba